Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Learning English with Pak Nur. Alright guys, now we would like to discuss briefly about the previous lessons, that is about the simple present tense and simple past tense. Kali ini kita akan bahas pelajaran yang sudah, yaitu perbedaan antara simple present tense dengan simple past tense. Di sini saya sandingkan dua jenis tense tersebut supaya kita bisa paham apa bedanya di antara dua tense di atas. Alright guys, now please have a look at the following examples. Mari kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Number one, he speaks English fluently. Ini dalam bentuk simple present, speaks verb 1. Karena di sini tidak ada keterangan waktu, jadi merupakan suatu kebenaran ya. Jadi suatu fakta bahwa dia itu berbicara bahasa Inggris dengan lancar. He speaks English fluently. Karena berbicara tentang fakta, maka kita pakai simple present tense atau verb 1. Dalam hal ini he, verb 1 tambah s ya. Okay, now we go on with the example number 2. He spoke English to a foreigner last week. Ia bicara bahasa Inggris kepada orang asing minggu yang lalu. Nah, di sini jelas last week menunjukkan waktu lampau, sehingga ini gunakan verb 2 ya, spoke ya. Okay, good. Jadi yang kedua adalah bentuk simple past tense. Spoke adalah bentuk kedua dari speak. Right, number 3. My father usually goes to work by car. Ayah saya biasanya pergi ke tempat kerja naik mobil. Okay. Usually menunjukkan bahwa kalimat ini dalam bentuk simple past tense. Jadi kebiasaan, jadi gunakan verb 1 plus es ya. My father usually goes to work by car. Oke, kita bandingkan dengan contoh number 4. Yesterday my father went to work by bus. Ini kalimatnya hampir sama, tetapi ada kata yesterday. Kemarin ayah saya pergi ke tempat kerja naik bus. Di sini gunakan verb 2 ya. When adalah bentuk kata kerja kedua dari go. Gunakan when karena ini ada yesterday, right? We go on with number 5. Does your mother often make breakfast for your family? Apakah ibumu sering membuat sarapan pagi untuk keluargamu? Ini juga kalimat yang bersifat kebiasaan ya. Sedangkan number 6. Did your mother make breakfast for your family this morning? Apakah ibumu membuat sarapan untuk keluargamu tadi pagi? Karena ada kata this morning, maka di sini gunakan simple past, yaitu did kemudian verb 1 ya. Ya. Right, number 7. She doesn't work in an office. She runs her own business. Ia tidak bekerja di kantor, ia mengelola usahanya sendiri. Ini juga suatu fakta, sehingga menggunakan simple present tense, yaitu doesn't verb 1 ya. Sedangkan kalimat pada nomor 8, she didn't go to work yesterday because she was ill. Ia tidak pergi ke tempat kerja kemarin karena ia sakit ya. Yesterday menunjukkan lampau, sehingga digunakan didn't ya. Ini was ill, ini juga lampau ya, gunakan was. Alright guys, now we go on with exercises. Now let us try to translate these sentences into English. Number 1. Pabrik besar itu mempekerjakan ribuan pekerja. Pabrik besar itu, the big factory, mempekerjakan
employees, ribuan, thousands of workers, ya, employees. Ini simple present tense, ya. The next one, number 2, bulan yang lalu pamanku membeli sebuah mobil baru. Bulan yang lalu, last month, my uncles, ini tidak buy tapi bought, bentuk kedua dari buy, bought a new car, right? Okay. Number 3, kami biasanya menyelesaikan tugas kami tepat waktu. We usually finish our task on time, ya, atau our work atau our task. The next one, tadi sore anak-anak bermain layang-layang di lapangan. Tadi sore, yesterday afternoon, the children played, ya, played kites in the field, ya. Yesterday afternoon, the children played kites in the field. Alright guys, we have discussed about the simple present tense versus simple past tense. Hopefully you can understand well, you can differentiate between the two kinds of tenses. Anda bisa membedakan kedua jenis tersebut, and you can make your own sentences using the simple present tense and also simple past tense. I think that's all. Don't forget to turn, subscribe, like, and also give your comment. Thank you very much and see you again.